topic is actionable strategies to create a sustainable growth loop. Mungkin sebelum kita mulai, mohon maaf, sebenarnya harusnya kita ada 4 orang ya di sini ya secara speaker, secara panel. Tapi unfortunately, 2 of them is not able to make it, so it's only 3 of us here that will do this session. But before we start, let me introduce myself. So, nama saya Ta'ala. I handle customer success. I'm Associate Director for Customer Success for Indonesia. So, tadi kalau if you've met Divya is handling all of sales. And once the deal is signed, once you become a MoEngage customer, it's now going to customer success. So, all existing business of MoEngage is under my team, under the customer success team. So, I hope that's just a quick introduction for myself. And in MoEngage Indonesia, the customer success team is one of the biggest teams. We are like 10 to 15, almost half of MoEngage in Indonesia is under customer success. That is how we value our existing customers, where we definitely invest in resources and apalagi local resources. Okay, so that's for myself. Now, I'd like to introduce my fellow speakers or my fellow panel. First off, we would like to introduce Pak Evan Januli, VP Brands and Marketing from Astro. Hello. Oh, wow. It's quite loud. Yeah. Okay. Yeah, maybe can give a short introduction of yourself. Yes. Ini tadi saya bilang audionya nggak nyampe ke belakang, kok kayaknya kencang banget kalau saya ngomong. Kalau di sini ya. Yeah. My name is Evan. Ini bahasa ya? Ya silakan. Feel free. Nama saya Evan. Saya di sini megang branding, communication, marketing, new initiatives, basically semuanya. Mungkin ada yang belum tahu aplikasi saya kah? Boleh angkat tangan? Ada belum yang tahu. Belum tahu. Okay. Ada then promo ya, ada voucher kalau. I'm quite success at doing my job. Sorry. So I'm coming from Astro, quick commerce. Jadi kalau ada yang belum tahu, ada yang belum nyoba, I assume banyak yang belum nyoba. Boleh angkat tangan nggak yang belum pernah nyoba? See. So jadi monggo dicoba. Kalau teman-teman tinggal di Jadetabek, boleh dicoba di download. Nanti apapun yang kita jual banyak banget. Ada 3.500 SKU. Itu semua bisa nyampe ke lokasi teman-teman dalam waktu 15 menit. Gitu. Mohon maaf Bapak beli-beli. Tapi ya dicoba saja. Nggak kompetitor lah. Ya, quick commerce beda lah beda. Tapi kami tidak menjual elektronik. So elektronik go to Blibli, tapi kalau groceries bisa pilih 15 menit atau 2 jam. Iklan, #iklan. Iklan sedikit. Okay. Lumayan acquisition 1. Oh ya, saya di Jadetabek. di challenge. Siap, thank you Mas Evan. Untuk next guest kita dengan Pak Agus Pratama, Head of Digital Marketing dari MNC E-commerce atau Mr. Aladin. Halo semuanya. Yes Pak. Ya silakan mungkin quick introduction. Introduction dulu ya. Halo Mas Evan, salam kenal. Sama-sama. Oke, selamat sore semuanya. Saya Tama dari MNC E-commerce. So actually sekarang aku di MNC pegang 2 business units. It's quite new business units lah di MNC. I think like everyone knows like MNC is a media company. Tapi kita sekarang juga udah expand mau coba masuk ke e-commerce. So right now I'm handling 2 business units. The first one is Mr. Aladin. It's a online travel agency, and the second one is Aladin Mall. So Aladin Mall is we want to be a marketplace. So I think Blibli is also one of our preference lah. Sama kompetitor dia. Yeah, something like that. So yeah, I'm managing digital marketing, all of those digital marketing areas within those 2 business units, including CRM and also the other stuff. Yeah, okay, thank you so much for the introduction, Mas Tama. Okay,
So as we started, our topic untuk sesi ini adalah actionable strategies to create a sustainable growth loop. Nah, sebenarnya topik ini sangat menarik ya, karena mungkin kita lagi bisa dibilang ya, in the tech industry, mungkin we want to admit it or not, tapi we are in the winter season bisa dibilang. Nah justru topik kita relatable untuk itu ya, meaning how do we create something sustainable gitu. Oke. Mungkin banyak yang oh iya saya butuh. Oke, so kita langsung mungkin the first talking point that we want to address, what is the constraints atau challenges for your brand atau mungkin for a brand to grow or for growth gitu. Ya, what are usually the constraints or challenges? Mungkin silakan dari Mas Tama insight-nya. Okay, thank you Batala. So the constraints, I think there should be many lah. Cuma I think like the mandate from our chairman lah, MNC Media, like we've been serving all of our Indonesian customer for decades lah, I think. So our objective is even though e-commerce is new, tapi the main thing that we need to deliver is like we need to consistently delivering the best value to our customer. The difference is that like previously mungkin kita banyak banget fokus di media, television, media portal, and then OTT, dan the next one is actually e-commerce. Jadi dengan value yang sama, objektif kita adalah tetap deliver hal yang sama, sehingga whenever people ngelihat e-commerce as a new brand coming from MNC, kayak kita ngelihat kayak it's actually a good just like the media ones. Gitu. Tapi di sisi lain, like we agree, like Tech Winter is here. I hope like it's ending soon. Definitely the next thing that we want to have like pivot should be there. Even should be pivot should be there. I mean the business pivot is there already. Jadi mungkin dengan ngelihat kayak our college di company lain, like there are a lot of e-commerce company yang sebenarnya udah jalan duluan, and we've been seeing kayak the growth is rapid. Kayak kita juga pengen keep up to the market. The thing is like we learn from them. In the end, kayak other than value yang mau coba kita boost adalah how we can actually be effective as we can be. Jadi in terms of cost yang kita spend, I mean inisiatif yang kita consider, even kayak manajemen internal yang harus kita bawa. Kayak we learn so much from our competitors. Tapi in the end, sebenarnya other than value yang mau kita jaga adalah sustainability dari bisnis yang sebenarnya mau coba kita aim. Dan hopefully dengan constraints yang sebenarnya kita banyak lihat, actually the best value yang mau kita provide sebenarnya udah ketakar sih. Cuma I would say cost is more relevant karena sekarang kondisinya mungkin lagi we know lah. Ya. So we want to be sustainable. Got it. Thank you for sharing that, Mas Tama. Mungkin dari Mas Tama lebih ke value of the service gitu ya. Value of the service mungkin karena MNC udah terkenal di media, and mereka mau bawa itu juga ke mungkin e-commerce atau ke booking seperti itu ya, Mas Tama ya. Thank you ya untuk share itu. Mungkin dari Mas Evan, silakan untuk. Oke. Anyway, audioku nyampe ke belakang kan ya? Oke. Aman. Kalau dibilang constraint atau hassle banyak buat kita. I remember correctly, we first launch itu tahun lalu di bulan September. No one knew quick commerce itu apa. Ketika even ketika dulu kita ngomong, aku ingat banget dan aku selalu ngasih contoh ini ya. Guys, cobain dong kita habis bikin aplikasi belanja. Apa bedanya? Iya, belanjaan lu nyampe dalam waktu 15 menit. And then even teman-temanku bilangnya, Van, gak mau. Gua gak butuh apapun nyampe dalam waktu 15 menit. Jadi itu yang ke satu. Yang ke satu bagi aku adalah first mover itu susah banget. Contoh lagi. Tadi pas aku nanya, ada gak sih yang gak tahu aplikasi aku gitu kan? Ada satu yang jawab, yang angkat tangan. Tapi yang lain gak angkat tangan. Tapi ketika ditanya, ada yang belum pernah coba gak? Banyak.
Dan I think that's the hassle semua pemain di tech itu ngalamin. Itu yang satu. Nah, yang kedua, kalau sedikit teknis adalah quick commerce itu kan hewan yang baru ada waktu itu ya. Nggak ada yang tahu logistik ya gimana dan lain-lain. So it's not a hassle. Tapi in terms of marketing dan growth, yang ketiga dan bagi aku yang paling penting adalah kita gimana memastikan supaya yang udah pindah, yang udah willing untuk nyoba aplikasi kita tetap stay. Aku masih belum ngomongin retention, tapi intinya kalau ada yang ngomong nggak mungkin kita bisa bikin semua teman-teman kita bahagia. Betul. For me, my perspective adalah as much as possible for us if we run marketing, we need to try as much as possible to make all the customers happy. Itu nggak gampang dan itu capek. Tapi apalagi kalau di kasus kita adalah itu tadi sih, aplikasi buat awalnya ketika kita launch, lu cuma buat belanja groceries doang. Gua bisa kok ke temen-temennya yang udah ada gitu kan. Tapi at the moment kita beyond groceries, but the mindset of people yang udah tahu kita adalah, kita jualannya groceries gitu. I see. Okay. Jadi memang challenge-nya tuh ya, I think menarik sih karena memang common challenge-nya itu how to make everybody happy gitu ya. Atau ya kalau nggak everybody happy, at least majority lah ya. We'll take that ya. Majority, how to make majority happy. Got it. Oke, mungkin I will relate it to mungkin yang tadi keynote speaking dari Pak Fengki dari Blibli, which is retention juga mungkin dari Mas Evan belum di retention, tapi memang kita mau jagain users yang sudah ada. Gini, tadi maksudku ketika aku bilang belum ngomongin retention, in a sense, I know kita nggak bisa make everyone happy, but at least we can show to the customers we are trying to listen to each and every one of them. Betul. Jadi dulu, believe it or not, semua komen di DM kita, semua rating, semua WhatsApp yang kita tanya ke first time users, itu aku tahu. Wow. Satu persatu aku tahu, dan aku ingat banget waktu itu, kita misalkan dia bilang, gue mau belanja ayam tapi out of stock melulu. Okay. Itu sampai ketika kita restock, kita WhatsApp lagi, Kak udah ada ayamnya. Dan itu manual ya. I see, okay. Gitu. Nice. Jadi memang kayak fulfilling the need of the user gitu ya. Exactly. Oke, itu kuncinya guys. Itu kuncinya. Jadi ya dua-duanya ya mungkin beda bahasa aja, tapi fulfilling the need of the user, trying to make the user happy, maintaining the quality of service mungkin dari Mas Tama gitu. Thank you untuk sudah share itu. Nah, tadi kita udah bahas constraints atau challenges untuk growth. Yang kita bahas sekarang lebih ke sustainability, which is one of the key points yang kita bahas, sustainability dan cost effectiveness untuk growth loop strategies. Mungkin ini something new kali ya, karena kebanyakan ya growth aja, tapi ada yang semacam growth loop strategies. Mungkin bisa share some insights on sustainability plus cost effectiveness. Mungkin banyak yang teman-teman di sini want to understand the insights for the topic. Mungkin kita bisa start dengan Mas Evan dulu. Ya? Boleh. Loop ya. Yes. This is interesting. So I think marketers, maaf ya kalau saya ngomong gini ya, marketers itu kan egois. Oke. So it depends on, udah ada yang manggut-manggut. Oke. It depends on each marketing leaders what they think, dan itu nanti translate to what they are doing. Nah, in my case gampang gini. Kalau kita ngelihat funnel itu kan selalu bentuknya segitiga kebalik, ya kan? Kalau segitiga namanya piramid, bukan funnel. Nah, segitiga kebalik, yang di atas pasti paling gede, acquisition. For me, this is my mindset. So, jangan nyampein ini ke bos CEO kalian, nanti gue yang diomelin. Kalian mau punya $1 billion USD in 1 month pun,
you cannot get that funnel fulfilled 100%. You cannot. But for me, what you can do setelah funnelnya masuk, ada di tengah dan ada paling lama, makin ke bawah makin kecil, that's where you can win the competition. Make sure loopnya itu baliknya bukan ke atas, bukan ketika habis install. For the sake of biasanya nih ya, kalau pemain tech ya, new acquisition promonya gila. Yes, betul sekali. Ya kan? Second purchase, ya elah. Iya, uninstall. Nah, the million dollar question is, setelah dapat promonya yang gila, walah-walam gilanya, nextnya, what is it that we should do to keep them stay di environment kita? Nah, I believe in sistem Pareto. So, again, praktisi, bukan akademisi. Paretoku, 80% of the business, 20% dan 80% itu dua angka yang beda. Yang mestinya contribute the most to the business is just the 20% of your customers. Keep the 20% of your customers happy as much as possible, then they will be your KOLs, they will be your BA, they will be your retention superstars, and your profitability, quote unquote, itu akan naik. Karena again, loopnya buatku nggak dari acquisition. Acquisition of course lah, karena nggak mungkin ada users tanpa acquisition. Tapi ketika dia udah masuk, kita diemin, kita nggak ngasih again push notif, email, promo, personalization dan lain-lain, ya udah ya gue ngapain pakai lu, gue pakai yang lain. Jadi nggak diperhatiin gitu. Betul. Ya. Mungkin dari Mas Tama ada tambahan? Menarik. Mungkin that's one unique thing. Another unique thing mungkin yang aku mau cerita adalah dari konteksnya MNC kayak. Mungkin ini jadi salah satu visi kenapa we decide to go with e-commerce. Karena mungkin aku mau cerita juga kayak konsep utamanya adalah balik lagi kita ini di MNC known as media company, right? Jadi sebenarnya even di MNC sendiri kayak we have hundreds business unit yang mungkin majority-nya itu fokusnya banyak ke media. Mungkin ya TV is one of the biggest. Second thing juga kita punya media portal, as in OkZone, Sindo News dan banyak lain. Terus kita juga ada Vision Plus, like our OTT. Terus ada net baru dibagi kayak financial and the other stuff. One thing sebenarnya yang menurutku juga unik adalah kayak basicnya kita tuh punya punya base customer yang udah ada dan it's huge, right? Kayak millions lah, I think kayak 200 juta I think people is watching TV. But the thing is like how we can actually buat mereka jadi salah satu orang yang mau merelakan dirinya untuk belanja di e-commerce-nya MNC gitu. Kayak ada orang yang setiap tahun misalnya dia langganan, kalau dulu mungkin Indovision kali ya. Indovision gimana caranya lu udah pakai Indovision, terus lu lanjut ke produk MNC lainnya dan salah satunya adalah MNC Commerce. Jadi kalau ngomong-ngomong acquisition sebenarnya mungkin agree sama Mas Evan kayak acquisition is one thing. Tapi kayak when we talk about loop kayak it's beyond acquisition. Kayak dari akuisisi terus kita ngapain? Even kayak when I said kayak kita punya 200 juta lebih base customer MNC, nggak semuanya itu cocok dengan segmentasinya e-commerce-nya kita. Nggak semuanya cocok dengan segmentasi online shopping, right? Tapi the thing is adalah ketika kita coba untuk spread the awareness ke 200 juta orang tersebut that hey, lu juga bisa loh beli ini di MNC Commerce. Kayak everything you need mungkin lu bisa coba cek di MNC Commerce. Itu acquisition. Cuma when they go in, ketika mereka ngelihat kayak gue coba deh masuk ke website, gue coba deh download app-nya. The thing is kayak sampai akhirnya mereka beli, dan yang harus kita perhatikan when we talk about loop adalah ketika orang yang dari tadinya tahu atau mungkin udah sampai first visit, first download our app, gimana caranya kita coba untuk re-engage mereka sampai akhirnya the cycle is actually continuing. Jadi of course kayak nggak cuma sekedar engage. Kayak orang install necessarily lu pasti bakalan bisa engage mereka. Tapi that's only small part of strategi kalau kita misalnya mau coba buat orang look to our platform. In the end kayak balik lagi segmentation.
terus kayak the right choice of promo. Kayak I think nggak semua orang butuh promo, right? Kayak even mungkin kayak based on your friends, kayak nggak semua orang butuh promo yang kayak 50% cut. Gue cuma kayak mungkin my first acquisition objective adalah gue pengen buktiin bener nggak sih mungkin Astro itu 15 menit. Kayak itu kan bukan promo, right? It's not promo, right? Kayak basically semua orang punya objektifnya masing-masing lah. Even kayak acquisition can come at zero cost. Tapi what matter adalah sebenarnya setelah itu how can we actually make people sustain our user growth itu sustain. Ya oke lah, mungkin lu nggak growth rapidly, tapi in the end kayak customer keep coming back, they keep purchasing. Jadi just get in touch atau engaging with our customer is not the only thing that we can do. Itu cuma kayak base-nya doang lah. Nextnya mungkin kayak pemilihan channel yang baik, terus kayak komunikasi personalisasi, kayak promo yang mungkin personalized juga. I think that's the key untuk kayak kita bisa create our own loop. Got it. Thank you Mas Tama. Kalau I boleh summarize, tadi mungkin dari Mas Evan yang I tangkap sih the key point dari dia juga, misalnya once the user install the app, karena maksudnya user juga dia udah capek-capek install, kayak kasih space dari HP dia gitu. And then it's very key untuk kita kayak ada semacam engagement atau kita langsung touch orang once dia install our app gitu. Mau itu lewat push atau apa, pokoknya jangan sampai kita nggak perhatiin gitu ya. Ya, so it's very important karena mereka it's going back to making users happy, giving the right value for the customer. Nah, dan mungkin it's kayak ditambahin juga dari Mas Tama, dan itu goes hand in hand ya. Nggak cuman kita engage, oke lah kita engage, tapi nggak cuman engage tapi kita juga the right message. Which is yang tadi Mas Tama bilang, the right message and then the right target audience. Intinya ya udah kita nggak cuma ya udah blast promo aja, tapi setting the right target audience, knowing the right audience, giving the right personalization. I think a very very key things yang tadi dari Mas Evan dan Mas Tama tadi share untuk misalnya sustainable untuk solve sustainable and cost effectiveness for growth gitu, and especially making them come back. I think the key point there is also nggak cuman funnel and it stops, tapi the funnel loop, which is mereka keep coming back, and then mungkin jangan sampai mereka comebacknya di top funnel ya, Mas Evan ya jangan sampai comebacknya di paling atas, tapi at least dia comeback di tengah, dia udah searching, dia udah add to cart, so that's the key point that we want to solve for gitu. Okay, nah mungkin adding to that the growth, the funnel loop ya. Do you think that the growth loop or the funnel loop is this the future? Like, is this the key in terms of in terms of companies bisa mencapai sustainability, which is the biggest challenge that we can see right now ya, untuk zaman sekarang tuh balik lagi sustainability. Is this the future or what do you think about? This is not the future. This is actually the usual practice. So for me, kalau sebagai marketers itu jangan ngelihatnya CAC melulu. LTV-nya dilihat, M+1 behavior-nya dilihat. Jangan ngelihatnya semuanya cuma AOV melulu. Terlalu numbers. Iya, jangan terlalu numbers. Marketing is, for me, the combination between art and science. If you try to measure every single thing in marketing, you're gonna fail. Trust me. And please, if there's some CEO hearing this, I mean it. Karena begitu sih. Jadi, I'm not trying to say that I'm the smartest guy in the room. No, definitely not. Tapi, in my opinion, balik lagi sih, this loop is not the future. Yeah. This loop is the thing that we should always do. So, it's the present, it's also the past, and yes, it's the future. Karena kalau enggak, yang ada your money, however much that the company gives you, you're gonna bleed. And that's where people suka ngomong bakar duit. Mendingan dikasih ke saya kan ya. Hashtag bakal duit. Mungkin Mas Tama ada tambahan? Oke. Apa ya? Mungkin ya maybe nyambung ke tadi juga Mas Evan bilang, and I said it before juga, kayak we cannot keep acquiring new customer lah.
basically juga ya apalagi kalau tipe akuisisi yang kita lakukan itu ya spending money. Jadi instead of one of our strategy juga lah, mungkin kayak from our top management ngelihat bahwa kayak ya I think peers kita di luar is having challenge lah. Jadi mungkin dari sisi kitanya jadi belajar kalau other than acquisition, yes we still do. Cuma in the end kayak how we can actually make our acquisition is more effective. That's one. Second sebenarnya mungkin adalah lebih ke arah utilize customer yang udah kita punya. Baik lagi mungkin kayak our media is very huge. Cuma jangan sampai kayak dengan quote on quote kayak our privilege itu kayak terbuang percuma aja. Jadi kayak customer yang udah kita acquired ya let's wake them up lah. Kalau mereka dormant ya let's do something to actually make them come back and then do the loop kayak skateboard. Jadi lebih kayak ke utilize dari misalnya customer yang belanjanya setahun sekali, how we can actually increase our CLV, LTV. Jadi balik ke dari setahun 11 bulan lah gitu. Nextnya lagi kita hitung jadi 10 bulan. Kayak jadi mungkin definitely needs to be a growth over there. Cuma from my point of view the progress nggak bakalan kayak cepat-cepat banget. Cuman the objective adalah dengan kita keep our existing customer juga sebenarnya bukan berarti kita ignoring the new customer. Cuma in the end kayak customer kita tuh adalah something ya kayak low hanging fruitnya kita lah. Kayak kita udah ada mereka. Jadi other than kayak kita coba untuk memperkecil CAC-nya kita, kenapa nggak kita gedein CLV-nya kita aja? Toh customer kita udah beli dari yang biasa sebulan 100.000, bisa nggak sih 110.000? Something like that. Got it. Mungkin I just want to highlight juga ya yang dari Mas Tama karena itu sebenarnya ya very straight to the point ya. Maksudnya nggak perlu gimana-gimana, nothing fancy ya kalau bisa dibilang. Ya kalau kita bilang cost effectiveness ya udah let's look at where is the money going? Maksudnya yang tadi kan kita spending too much itu di mana atau spending costnya di mana? Jadi tadi Mas Tama bilang ya oke, acquisitionnya jangan di overkill kali ya. Nah jangan di overkill. And anyway kita udah ada customer base nih. Why don't we wake it up? Gitu kan ya Mas Tama ya. Why don't we wake it up? Ini sudah ada dan kita kayak ya udah kalau kita pasti kan kalau punya budget ya we can do whatever we want ya. Tapi sekarang tapi kita cost effectiveness di mana lagi budget we need to be more efficient di mana salah satu strateginya it's very very simple ya udah let's focus on what we have atau customers yang ada sekarang gitu. Dan mungkin very related juga ke Mas Evan tadi ya which is going back to ya burning money gitu. Which is going back to burning money, we need to try to understand mungkin where we are spending the cost and try to optimize this cost and see what we can do now. Nggak cuman kayak ya udah let's try to mungkin ya balik lagi ke overkilling the acquisition part gitu ya. Nah, thank you for I appreciate Mas Tama udah share the growth strategy of MNC guys. Tapi ya it's actually nothing fancy sih. It's something yang mungkin dari Mas Evan juga it should be it should be the normal. It's not the future, tapi it's the present and even the past. It should be something yang udah dilakuin gitu ya. Already the existing part. Oke, mungkin dari Mas Evan, how about dari sisi Astro? Like what is maybe your strategy to make the business more sustainable or cost effective for growth? Gitu. Sneak peek ya Mas. Ini susah jawabnya. Tips strategi kalau boleh di-share. Ini bongkar dapur ya. Iya. Astro. Mungkin yang satu kalau mungkin mindsetnya dulu. Kalau mindsetku adalah I don't believe in growth at all cost. No. I believe semua company apapun itu dagang. Modal gue ceban, gue mesti balik ceban minimal. Gitu kan, gitu. Jadi mungkin itu sih. Tapi kalau ditanya gimana caranya aku live it up dan pictured in what Astro is doing, mungkin yang ke satu, semoga teman-teman yang tadi angkat tangan belum nyoba, itu satu.
Nah, kenapa mereka mesti nyoba? Nah, smooth kan? Smooth ya? Ini strateginya Yeah. nih. Ini strateginya. So, Hashtag number iklan. number one, we launch actually pakai SKU yang isinya fresh, which is ini kangkung, sawi, kol, bawang, nggak seksi, ya kan? Tapi sebetulnya you need to ask, because we ask ourselves, kenapa sih kita ngebangun aplikasi ini? Jawabannya tuh simple. Kita ngebangun aplikasi ini soalnya banyak banget pain point di mana kita lagi butuh membeli sesuatu. Kita either pilihannya terlalu banyak jadi pusing, kualitasnya nggak terjamin, dan mohon maaf lama. Kayak misalkan kita punya marketplace banyak banget, tapi kadang pilihannya juga banyak banget, terus kalian mesti ngecek penjualnya ada di mana, nyampainya kapan, bla 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 gitu kan. Nah, sebetulnya pain point itu yang mau kita selesaikan. Jadi muncullah aplikasi ini, dan at the moment kita itu bukan cuman jualan kangkung, sawi, kol, bawang, telur dan ayam. Kita jual beyond that. Tapi again, belum ke elektronik, itu ke beli-beli ya. Nah, but what we sell is number one, we launch our private label product. Ada yang tahu private label itu apa? Tahu semua ya? Ya, Bapak udah pasti tahu. Gini, kalau di Indonesia, private label itu kasihan. Private label itu selalu di paling bawah. Soalnya paling, katanya tahu, kok diem sih? Soalnya paling hemat. Kayak kalian ke Indomaret, ke Giant udah nggak ada. Beli sendal jepit, sendalnya copot. Mau ada swallow nggak mau, mahal. Padahal bedanya cuma goceng, ya kan? Tapi ketika benda private label itu rusak, nggak apa-apa, namanya juga ceban. So that's the trickiest mindset. Dan we launch private label, Astro Goods namanya. As we over time kita akan launching new categories, tapi yang kita mau ubah adalah private label itu nggak kayak gitu. Kalau teman-teman di sini ada yang privilege enough sempat ke US atau dulu sekolah di sana, ada yang namanya Trader Joe's. Trader Joe's itu ngetopnya gila-gilaan. Tapi yang dijual itu cuman benda-benda dia doang. So it's private label. And kenapa kita bangun private label? Because we believe, based on research, though, konsumen yang beli private label, konsumennya pasti loyal. Pasti. Nggak mungkin nggak. Ya, contoh begonya adalah, aku anak konsol, aku main PlayStation. Aku pasti beli kasetnya PlayStation, nggak mungkin beli kaset Xbox. Gitu. Yang satu, private label. And then number two, kita launch, aku nggak nyebut business unit, tapi kita launch new things. We call it Astro Kitchen. Astro Kitchen itu adalah kalian kan ada saat-saat dimana kita sibuk meeting dan lain-lain. Yang penting kita makan aja, nggak peduli makannya apa. Again, banyak pilihan di aplikasi ride hailing lah. Kita nggak ke sana. Tapi yang kita jual itu like bener-bener yang bikin kenyang aja dan minuman. That's it, sesimpel itu. So, kita lagi launch itu, and then kita juga ada launch beberapa hal, kayak intinya aku mencoba tidak terlalu banyak spill, soalnya nanti aku diomelin. Tapi intinya we are trying to go beyond groceries, and plus now kayak kita jual alkohol di beberapa ini. Maaf, bukan. Yang nggak minum nggak usah minum, nggak apa-apa. Tapi intinya we are trying to cater daily staples yang kita semua punya kebutuhannya, dan gimana kita bisa meng-cater itu. Jadi kalau ditanya target market audience-nya kita tuh siapa sih? Semuanya. That's it. That's what we want. Got it. Thank you ya. Wow, kita dapat banyak insight dari Mas Evan. Ya, silakan. Thank you. Dipakai ya. Besok-besoknya pada punya private label nih aplikasi di sini. Kalau ada yang mau voucher code, minta aja. Yang penting belanja. Minta ke saya. Pada punya private label, ada new business. Oke. Mungkin karena ini topiknya kan sangat menarik. Sekarang kita mungkin open the floor. Kalau ada yang mau nanya, ada pertanyaan, silakan. Ya.
Ada yang mau nanya tentang secret Astro lagi. Kayaknya pada nunggu makanan. Iya, pada nunggu makanan ya. Any other question? Atau mungkin dari Mas Evan, Mas Tama ada yang mau di-share lagi? Any closing statements? Sama mungkin ada yang kepikir. Jualan aja. Download aplikasi. Ya, silakan, mungkin ada yang mau nanya tentang sustainability, cost effectiveness, growth gitu. Ada ya. Oke. Ya, silakan. Halo, selamat sore buat Mbak Tala, Kak Evan sama Kak siapa tadi? Tama. Kak Tama, oke. Aku Cia dari Kopi Kenangan. Aku mau tanya soal tadi dari Kak Evan. Kita tahu ya kalau WhatsApp itu kan lebih personal buat user. Buat kita tuh nganggep, oke, WhatsApp ini itu tuh aplikasi buat gue chatting. Bukan buat, aplikasi buat chatting. Buat chatting, buat kita tuh communicate. Bukan buat diperjualbelikan. Dan itu tuh beberapa waktu belakangan tuh sempat rame karena kayak orang-orang merasa terganggu dengan marketing yang ada di WhatsApp gitu ya. Berhubungan juga tadi sama yang Pak Fengki bilang soal WhatsApp yang ada di Blibli. Nah, tapi kayaknya lebih apa ya? Saya ngeliat isunya ada lebih menarik ada di Astro gitu. Karena tadi Kak Evan bilang kalau misalnya ayamnya habis dari Astro bakal kontak pakai manually gitu. Nah, saya pengen tahu gimana dari Astro buat nge-manage itu. Gimana nge-manage kayak kenapa sih, pasti kan ada pertanyaan mungkin ya dari user, kok bisa sih Anda chat saya dan segala macam yang lebih kayak mungkin seharusnya nggak di chat di sini mungkin atau di app langsung gitu. Nah, itu gimana cara dari Astro melihat hal tersebut dan mungkin bisa share tips gimana manage-nya dan melihat dari sisi yang lain gitu. Paling kayak gitu sih, terima kasih. Oke, thank you. To clarify the question, ini berarti gimana supaya WhatsApp tidak intrusif dan gimana tipsnya ya? Oke. Kita itu, ini pengalamanku. Kita itu startup banget dulu. Dulu ketika aku bilang ayam habis, out of stock, pas udah restock kita kasih tahu lagi, kita masih belum pakai WhatsApp Business anyway. Dan kita masih belum ada in-app chat. Jadi itu kayak Astro 1.000. Ya, kalau kalian di produk paham lah ya. Tapi mungkin prinsipalnya begini. Aku ngejawabnya prinsipalnya. Konsumen pada dasarnya itu tidak bodoh. Konsumen itu tahu ketika saya menggunakan satu aplikasi, data saya pasti diambil. Nah, permasalahannya adalah gimana supaya approach yang kita lakukan tidak intrusif. For me, depends. Makanya tadi aku sempat bilang marketing is the combination between art and science. The point is gimana supaya apa yang kita sampaikan tidak terkesannya ngeganggu atau jualan. Again, I'm not talking about WhatsApp business, I'm not talking about WhatsApp enterprise. I'm talking about the platform, apapun channelnya, supaya kalian bisa reach to that konsumen, gitu kan? Karena the whole pain point di situ. Salah satunya adalah WhatsApp. At the moment kita tidak lagi menggunakan WhatsApp, sudah ada in-app chat. Tapi yang pasti, mungkin contoh aja supaya gampang. Mungkin kalau teman-teman yang masih punya gebetan atau masih ingat dulu rasanya digebet dan ngegebet, pasti kan ada chatnya mereka yang apaan sih, ya kan? Tapi beda generasi kalau SMS. Generation gap ya Mas? Ya, MMS. Dulu kita MMS soalnya. Tapi ada juga chatnya yang teman-teman ketika dapat tuh senyum. So I think that's the same case. Mau bentuknya di WhatsApp kayak bentuknya di in-app chat juga bisa ganggu loh. PN apalagi. Ya kan? Jadi sebetulnya it's not about the channel dan kontekstual. Ketika tadi aku bilang dia beli ayam, ayamnya habis.
Kan di dalam chatnya kita nggak bilang, Bu, ayamnya habis, tapi kita punya daging sapi. Because we know she's talking about ayam. Aku nggak jualan daging sapi. Tapi ketika aku teks dia lagi, aku ngasih tahu yang lu mau ada. So it's about the context, it's about the content, it's not about the platform. If you think it's about the platform, coba dibalik. That's my idea. Thank you Mas Evan. Cukup kejawab kah? Ya, thank you. Oke, mungkin let's take another question. Ada lagi kah yang mau nanya? Ya, silakan. Ada. Ya, Halo, kenalin nama aku Peter. Mau tanya, gimana caranya buat supaya inline antara brand promise, marketing sama operationnya. Kan kalau kita baru awal nih, udah ngejanjiin ABC, terus ternyata early adapternya suka, terus dia meledak. Nah kayak gitu kan ada seni buat nyeimbanginnya tuh. Kadang-kadang kalau udah meledak kita nggak bisa ngelayan customernya segala macam. Nah itu gimana sih trik-triknya kalau boleh di spill sedikit buat nyimbangin antara brand promise, marketing sama tim operationnya gitu. Ya mungkin Mas Tama silakan. Dari aku dulu ya. Mungkin I think this is what currently happening now di MNC e-commerce. Karena sebenarnya kita baru juga lah. Jadi kayak we kinda expect this kind of thing lah. Kayak mungkin bukan inkonsistensi, lebih kayak ke mungkin dibilang ketidaksiapan juga yes, itu ketidaksiapan kita. Mungkin kayak somehow we didn't expect kalau misalnya gila kampanye banyak juga yang beli nih. Ternyata jadi ibaratnya mungkin our customer service kayak kelimpungan atau komplain banyak atau misalnya barang pendingnya cukup lama, logistiknya mampet kayak gitulah. Cuma I think basically since kayak kita berpegang teguh kalau sebenarnya value first to be delivered ke customer, good value-nya kita lah. Kayak again aku coba ulang lagi sebenarnya it's okay to admit that we have something wrong to our customer in the end. Kalau misalnya bahasa marketing kita let's say kayak misalnya produk dijamin ready stock atau misalnya delivery cepat, something like that, yang juga jadi salah satu bahan komunikasinya kita. But in the end, karena mungkin kayak order terlalu banyak atau misalnya even tech issue sekalipun, kayak our best efforts adalah just to inform customer kalau sebenarnya we are working to solve your challenge. Jadi in the end, menurutku sih clarity dan transparency ke customer, kayak even sesimpel mungkin kayak balas Instagram inboxnya mereka, atau misalnya komen di Facebook mereka, even kalau misalnya nyampe di WhatsApp segala macam. I think what matters for me adalah our sincerity, kayak bilang ke customer, kayak kakak mohon maaf ya, mungkin kayak bahasanya kayak gitu lah, kayak kita bilang kalau emang kayak we are aware of this issue, we are trying to fix it as soon as possible, and we let you know kalau misalnya udah ada update. So that's what comes to our principle juga lah. Karena again delivering the best value of our customer is our aim. Got it. Thank you Mas Sama. Jadi kayak benar brandingnya seperti itu, tapi nggak boleh bohong juga ya, mesti transparan juga ya, keep sincerity-nya ya. Yeah. Oke, thank you. Cukup kejawab Pak? Mas Evan. Oh, ada follow up. Oh, okay. Ditunggu jawabannya. Oh ya, silakan. Same question maksudnya. Ya, oh, silakan. simple. 2 kata. Communication, silo. Biasanya semakin gede company, semakin banyak working in silos. Betul. Semakin banyak gue nggak tahu lu kerjaan apa. Even, so funny story. Aku saat ini punya tim lumayan banyak, puluhan lah, bukan belasan. And then I had this company outing only for my team. Lucunya di marketing team aja, oh lu siapa? Tuh. That happens. So for me it's about the communication. Dan bagi aku it's not about marketing, brand promise dan ops. No. Believe it or not, aku tidak banyak ngomong sama ops. Timku banyak banget ngomong sama ops. Aku paling banyak ngomong sama produk. Itu bedanya. Jadi buat aku depends on the company lah ya. Depends on the business model juga.
Tapi intinya dua hal sih, communication sama silo. Gimana silo bisa kesannya kalian yang start the discussion atau start yang nanya atau just over communicating. Bahasa yang paling disukain anak startup itu over communicating. Padahal banyak banget chatnya, ganggu. Chat jam 10 malam ya Pak. Ya. WhatsAppku udah banyak banget ini, atau. Nah, the second thing is for me, I think you need to be brave enough to talk to your leadership team. And I think they should be open enough bilang, dan mereka mesti sadar bahwa tim gue semakin gede, banyak yang silo. Atau mungkin, sorry if I bring the ugly truth here, mungkin leadershipnya juga silo. Gitu. Karena buatku kayak kasusnya di Astro gitu ya. Tidak ada satu function pun yang bisa stand alone. Marketing ngomong nyampe dalam waktu 15 menit. Ya kan? Itu kan kayak the tip of the iceberg. Di bawahnya yang bisa bikin nyampe dalam 15 menit, supply chain, merchandising, campaign, produk pun ada buyers, ada fulfillment, ada WMS, dan lain-lain. Tapi di lapangan, siapa? Operation, logistik, hub. So, nggak ada satupun yang bisa jalan sendiri. Dan kalau misalkan, this is not something that for me you can solve, but this is what your bosses need to solve. And we in Astro, kita tahu itu since day one. Jadi makanya communication di kita itu, kadang aku juga sampai pusing. But at least we know. Gitu. Hope that answers ya. Thank you. Thank you Mas Evan sudah share banyak tentang siloing, and actually like there's not a problem, you just need to communicate. Gitu. Communication is a problem. Communication is too much communication. Too much and too little. Too little, yeah. Okay, thank you Mas Evan, Mas Tama. So that's our last question, and mungkin kita juga sudah overtime dikit ya. So want to thank everybody for joining the Mo Engage event. Thank you so much. Hope you have learned. Semoga dapat insight-nya, dapat tips-tipsnya, and mungkin silakan nanti kita continue networking. Kalau ada yang pertanyaan silakan approach Mas Evan dan Mas Tama, nanti dinnernya sudah siap di luar juga. And yes, thank you again so very much for coming. Thank you. Hope to see you on our next event.